السلام عليكم تلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم ان شاء الله قررت باش غادي ندير واحد لا فيديو سكي سانتيريس لي فيير دو ستيل دو لا بواط ا ميرفي. بزاف ديال التلاميذ اللي كيكون عندهم صعوبه في لي فيير دو ستيل، دونك انا جيت لكم بالحل اننا غادي نحاولوا شاك جور نحاولوا نجبدوا لي فيير دو ستيل اللي كاينين في كل بروغرام، يعني في كل ليفر. غادي نحاولوا نبداو ب لا بواط ا ميرفي d'Ahmed Sfraoui. غنحاولوا نجبدوا لي فيير دو ستيل باج بار باج. دونك خليكم معايا، ما تنساوش جيم وابوني لاشين باش يوصلكم الجديد. وغادي نمشيو باغ اوردر، يعني من لا باج 3 jusqu'à la fin du roman. Alors la comparaison comme figure de style, la plupart des élèves arrivent à la trouver، يعني كيقدروا انهم يلقاو في الامتحان الجهوي، يعني كيلقاو لا كومباريزون. il y a aucune difficulté. غير نحاول هنايا ندوز عليها بعجاله. La comparaison, il y a 3 types. Il y a la comparaison d'égalité, supériorité et infériorité. L'égalité هي فاش كيكون لو comparé égal au comparant. Il y a plusieurs moyens comme tel que, aussi que, sembler à, ressembler à, avoir l'air de, etc. Supériorité فاش كيكون لو comparé كبر من لو comparant et on utilise plus que. كيما هنايا عندنا l'exemple قال لنا les lendemains de ces fêtes étaient du jour morne plus triste et plus gris que les jours ordinaires. يعني la comparaison هنايا c'est de supériorité. le moyen هي plus que. et on a l'infériorité هي فاش كيكون لو comparé صغار ولا قصار ولا d'accord on trouve moins que. donc هذه هي la comparaison. Autre figure de style dans la même page. Je me levais de bonne heure pour aller au site, école coranique située à 2 pas de la maison. Donc هنايا le narrateur toujours il y a la description كيوصف لنا اللي راني فقت بكري ومشى للمسيد. c'est une école coranique située de pas، يعني كتبعد على الدار بدو با، يعني جوج الخطوات. Regardez là, il y a 2 figures de style. Premièrement, je me levais de bonne heure pour aller au مسيد. يعني فاش كيقول لي المسيد automatiquement انا غادي نفهم que c'est une école coranique, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'écrire école coranique. Là il y a une figure de style, d'accord. donc c'est ce qu'on appelle la périphrase. شنو هي la périphrase؟ La périphrase c'est remplacer un mot par une phrase. يعني كنحيد واحد لو مو كنجي في بلاصتها في phrase اخرى، يعني ماشي n'importe quelle phrase اللي عجبتني كنجيبها، ولكن هذيك لا phrase كتكون définition ديال هذيك لو مو اللي حيدت. Là j'ai donné un exemple pour bien comprendre. J'ai dit par exemple j'ai visité la ville rouge. يعني une fois انا كنقول لك la ville rouge automatiquement c'est Marrakech. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle la périphrase. هنايا قال لي école coranique automatiquement c'est المسيد. ou par exemple كيقول لك par exemple on dit le père du narrateur. au moment de dire معلم عبد السلام on dit le père du narrateur. donc هنا ce qu'on appelle la périphrase، يعني كنحاول انني نحيد واحد لو مو نجي في بلاصتها فراز اللي هي الديفينيسيون ديالها ولا شي حاجه كونفونسيونيل، يعني معتاد انه كلشي كيقولها. d'accord. donc on continue. école coranique située à 2 pas de la maison. هنا le narrateur بغى يبين لينا بانه راه الدار قريبه بزاف من ليكول ديالو. donc شنو قال لينا 2 pas. normalement lorsqu'on dit 2 pas c'est une petite distance، يعني واحد المسافه اللي قصيره بزاف. puisque c'est par exemple c'est du salon à la cuisine c'est 2 pas، ما كاملاش même pas 2 pas، يعني ما كاملاش، ولكن هو قال لك لا ميزون كتبعد 2 با على ليكول، يعني قريبه بزاف. دونك كيسكي لا في لو ناراتور هنا بالغ لينا في هذاك لابروشمون، في هذاك الاقتراب ديال المدرسه للدار ديالو. هنا سكون ابل ليبربول. alors كيما قلت لكم l'hyperbole c'est une exagération. j'ai donné l'exemple je suis mort de faim، يعني فاش كنجي كنقول لك مت بالجوع، يعني فاش كنقول لك مت بالجوع c'est-à-dire que j'ai très faim، ولكن ما وصلتش بيا لدغري كو جو سوي مور. داكور، يعني ما متش غير، يعني باش نبالغ في هذيك الجوع قلت لك جو سوي مور دو فان. داكور.
Donc c'est une allégorie. C'est quoi l'allégorie? L'allégorie هي يمكن نبدا من شي حاجه اللي هي abstraite وكنعطيها دي تري ولا دي adjectifs ولا دي caractéristiques اللي هما ديال شي حاجه اللي concrète. يعني كندوز من شي حاجه abstraite يعني soit idée soit sentiment émotion يعني شي حاجه اللي idée يعني فكره ما كايناش ما كنقيسهاش كنرجعها شي حاجه اللي concrète يعني كنعطيها دي تري دي كاركتيرستيك اللي كيرجعوها concrète. دونك هنا l'abstrait c'est la solitude شنو دار ليها عطاها واحد لو بوا دونك là ce qu'on appelle allégorie. On passe la deuxième figure de style. Ma solitude ne date pas d'hier. Voilà la deuxième figure de style. Le narrateur là il veut dire que la solitude elle est très ancienne يعني قديمة بزاف. يعني ما solitude ne date pas d'hier يعني هادشي اللي كنعاود لكم دابا راه ماشي كنعطيه لا دات ديال البارح وانما راه شي حاجه اللي قديمه. lorsque le narrateur il avait 6 ans bien sûr يعني كما كتعرفوا راه احمد السفريوي كيعاود لينا هاد لا بواط ميرفي فاش كانت عنده 6 سنين. donc ma solitude ne date pas d'hier. là on parle de la litote. Qu'est-ce que ça veut dire la litote? La litote هو dire l'idée à l'opposé يعني بالكونترير ديالها. باغ اكزومبل كيجي كيقول لك انت راه ماشي كنكرهك سيتادير فاش كيقول لك راه ماشي كنكرهك يعني راه إلام يعني راه كيبغيك. دونك سي لا ميم شوز دو لا ليتود. هذا هو لا ليتود. دونك لا ليتود ديما كنعرفوا بلا نيغاسيون il veut dire le contraire ou bien l'opposition. Alors, la troisième figure de style, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Donc, là, le narrateur, qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien l'auteur, donc le soleil ne visite jamais. يعني الشمس ما كتزورش داك le petit garçon, c'est l'enfant de Sidi Mohamed. يعني هنا شنو دارنا l'auteur? Il a approché le soleil, il a donné un verbe de l'être humain normalement qui visite. يعني شكون اللي كيزور هنا يعني فاش كنهضروا على الزياره لا فيزيت visiter. donc c'est l'être humain. يعني هنايا qu'est-ce qu'il a fait? il a approché le soleil par le verbe visiter. يعني عطاها واحد تري ولا واحد le verbe qui est de l'être humain يعني ديال la personne. une fois كنشوف هنايا شي حاجه اللي كتخص ليا la personne il y a ce qu'on appelle la personnification. Donc, c'est quoi la personnification? La personnification, c'est commencer ou bien passer de la chose qui est concrète à une personne, bien sûr, à travers des traits, des adjectifs, des verbes, d'accord? Mais il faut faire attention entre allégorie et la personnification. Il ne faut pas confondre entre les deux figure de style. شنو قلنا في l'allégorie? c'est passer d'abstraite. خصني نمشي من شي حاجه اللي abstraite كيما قلت لكم idée sentiment فكره يعني واحد الشعور n'importe quoi vers le concret. اما البيرسونيفيكاسيون خص تكون عندي شي حاجه concrète يعني كنقيسها كنلمسها ونعطيها دي تري باش كنرجعها personne. On continue. La dernière figure de style de la même page. Le soir, il rentre, le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Donc, bien sûr, le narrateur qui est dans le petit garçon, يعني بقى كيتسنى داك لو موانو داك العصفور اللي كيجي كل نهار ولكن ما جاش. دونك رجع في العشيه le cœur ديالو gros etc. Balançons au bout de petits bras un piège en fil de cuivre. Donc هنا regardez de quel fil de cuivre علاش كيهضر يعني واحد الخيط ديال النحاس. هنا le narrateur il a comparé il qui est le petit garçon comme un piège en fil de cuivre يعني دخل الدار يعني زعفان ورقيق d'accord. donc هنا ce qu'on appelle la métaphore. Donc, c'est quoi la métaphore? Comme vous savez, la métaphore, c'est une comparaison sans outil. يعني الcomparaison راكم عارفينها. يعني la métaphore هو المجاز. يعني كنشبه le comparer par le comparant ولكن sans moyen. Par exemple, كنجي كنقول لك رأيتها يداها ورقة خريف.
يعني هنايا شبهت ورق كان كيهضر ليا على اليدين شويه ولا كيهضر على اوراق الخريف. دونك هنا كنعرف راه كيهضر ليا على ميتافور، يعني كيكون لانترفونسيون ديال واحد ليليمون كي نو كين غولاسيون افيك لو بروميير اليمون. يعني هنا كان كيهضر على لو بوتي غارسون شويه ولا كيهضر ليا على لو فيل دو كويفر. دونك لا on parle de la métaphore. Voilà, on a terminé la première page, la page 3. Maintenant, on va passer la page 2, c'est la page 4. Regardez dès le début jusqu'au milieu de la page, il n'y a pas de figure de style. Alors, les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. هنا لو ناراتور كيحاول يوصف ليا هذوك لي جور اللي كيكونوا ابري دوك لي ريت اللي كدير الشوافه وبيان لا فوايونت كيرجع يعني لا مونوتوني الروتين اتسيتيرا، يعني كيرجع عاوتاني حزين ولا سوليتيد. دونك regardez هنايا كاين واحد فيغور دو ستيل كي تري سامبل سي لا كومباريزون. داكور شنو كيدير لي هنا لو ناراتور كيقارن ليا لي لوندومان دو لا فيت par les jours ordinaires. يعني les lendemains قارنهم ليا بلي jours ordinaires، يعني les lendemains de la fête c'est le comparé مشبه. les jours ordinaires هو le comparant المشبه به. Alors كيما قلت لكم l'hyperbole c'est une exagération. J'ai donné l'exemple je suis mort de faim. يعني فاش كنجي كنقول لك مت بالجوع، يعني فاش كنقول لك مت بالجوع c'est-à-dire que j'ai très faim. ولكن ما وصلتش بيا لدوغري كو جو سوي مور. داكور يعني ما متش غير يعني باش نبالغ في هذيك الجوع قلت لك جو سوي مور دو فان. داكور.